Assalamu alaikum, this is Shari Ali Noor with Mr. Ali Raza and you are watching Pakistan Property Leaders. Viewers, आज की हम अपनी वीडियो में बैरिया टाउन के अंदर जिस तरह से फ्रॉड्स किए गए हैं या बैरिया टाउन का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या होता है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एक थोड़ा सा तल्ख टॉपिक है, इसके लिए हमने अली रज़ा साहब को बुलाया जो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं सर आपसे करूँगा कि बैरिया टाउन कराची में किस तरह से फ्रॉड्स किए गए हैं और ये जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं जो डिलीवर नहीं होते, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई फिर रुक गई, वो उनकी लेट डिलीवरी भी क्या फ्रॉड में ही आता है? शुक्रिया अली भाई बुलाने का। देखें, बैरिया टाउन में फ्रॉड जो लोग कर रहे हैं ना, वो समझे कि दोबारा कभी नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वो अफेक्टिव नए पैदा ज़रूर कर गए हैं। सही है कि वो प्रोजेक्ट्स की सूरत में है, वो पैसे लेकर भागने वाली सूरत है। दो नाम ऐसे हैं जो हम ले नहीं सकते नाम, जो जिन्होंने बहुत बुकिंग्स की और वो आज कहाँ हैं पता नहीं। दूसरा, आपने जो लेट डिलीवरी की बात की प्रोजेक्ट्स की, ये इस हद तक तो फ्रॉड में नहीं, ये मिस कमिटमेंट में तो आ जाएगा, लेकिन ये फ्रॉड में नहीं आएगा। फ्रॉड में इसलिए नहीं आएगा, बंदा प्रोजेक्ट और वो कागजात वो सारे मौजूद हैं, वो आपको हैंडल भी कर रहे हैं, तो वो फ्रॉड में नहीं आएगा। हाँ, ये बिल्कुल गलत तासुर ही जा रहा है कि मैंने या आपने या किसी भी शख्स ने अगर कोई प्रॉपर्टी सेल की है, प्रोजेक्ट वो अभी बना नहीं है और 1-2 साल से नहीं बना, तो वो गलत बात है और वो यानी गलत बात हो गई है। लेकिन उसका आप जो जस्टिफिकेशन है वो इसी सूरत मुमकिन है कि अब वो प्रोजेक्ट बने और कहीं किसी मौके पर आप उनको अच्छा अकोमोडेट कर दें। बिल्कुल, बट ये फ्रॉड में नहीं आएगा, लेट मिस कमिटमेंट में यकीनन आता है। अगर वो प्रोजेक्ट आपसे बगैर बनाए चीज आपसे इंस्टॉलमेंट्स डिमांड कर रहा है तो फिर आप गलत है। तो इसको हम ये कहेंगे कि ये एक तो मिस कमिटमेंट है, उसके साथ ज्यादती भी ऐड कर रही है। ज्यादती है ना, काम शुरू नहीं, आप कैसे पैसे मांग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल इसी से थोड़ा सा लिंक अप हो जाता है कि जिन लोगों ने फ्रॉड किया है, ठीक है, उनकी हम बात नहीं करते, लेकिन किसी सिस्टम के मुताबिक क्या बैरिया टाउन कराची की मार्केट में उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है या बैरिया में फ्रॉड करके भाग जाना बहुत आसान काम है? सर, ये आसान काम तो है, लेकिन अब मुश्किल है। मुश्किल ऐसे है कि बहुत सारे बिल्डर्स नाजरीन जब बैरिया में आए, तो अब यहाँ पर बैरिया में ना काम बहुत ज़्यादा है, यानी अच्छा काम करने वालों के लिए काम ख़त्म ही नहीं होता। ऑनेस्टली बिल्कुल ऐसे यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी यकीनन मासूम थे। आपकी मेरी उनकी वीडियोस देखी, राब्ता किया, यहाँ आए, बताया जी हम तो यहाँ बुलंद इमारत बना देंगे, हम तो बिल्डर्स हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने आपको अपने पैसे थमा दिए और वो चले गए। अब हुआ ये कि वो लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट बनाए नहीं, वो यहाँ से निकल गए। बैरिया टाउन का किरदार क्या है? अभी तक तो बैरिया टाउन ने उनको कुछ नहीं कहा, वो बैरिया टाउन तो खुद लाइल्म है। और जब ये मामला थोड़ा बड़ा, तो मैंने जिस तरह कहा है कि 1-2 लोग ऐसे बिल्डर्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी बैरिया ने सुनने में आया है कि वो जब्त कर ली है, बिल्कुल वो होल्ड कर ली है, वो ट्रांसफर नहीं दे सकते। लेकिन ये बड़ा अहम टॉपिक भी है और ये बड़ी समझाने वाली बात भी है कि आप जब भी ट्रांजैक्शन करें जरा बैकग्राउंड देख लें, कौन क्या है, कब से कर रहा है, जो चीज़ बेच रहा है उनके डॉक्यूमेंट्स लाजमी देखें। हवा में काम ना करें कि जी हवा में ही प्रोजेक्ट बनेगा, बेच दिया है, लेट हुआ उसकी माजरत भी करें, बिल्कुल उसको डिलीवर जल्दी करवाने की कोशिश भी करें। लेकिन जो प्रोजेक्ट आप खरीद रहे हैं, आप उस कंसल्टेंट से, उस एजेंट से कम से कम ये मालूम कर लें कि यार ये डिटेल्स क्या हैं, बैकग्राउंड चेक करें, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, बैकग्राउंड, और जिस प्लॉट पर आप कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके डॉक्यूमेंट मंगवा लें। ये एक तरीका है। और आखिरी बात इस सवाल से मुतालिक, कोशिश करें हत्तकुल इम्कान के बैंक ट्रांजैक्शंस करें, क्योंकि उसका रिकॉर्ड रहता है, कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हमारा ये ख्याल है बस। बिल्कुल ठीक है। इसी के अंदर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि आज जिस तरह हम देख रहे हैं, ये जो सेशन एक हमने शुरू किया हुआ है, ये बेसिकली किस काम के लिए कि ताकि पाकिस्तान की, सिर्फ बैरिया टाउन कराची नहीं, पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट को हम एक बूस्ट दे सकें। राइट, ठीक है। अब सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में नजर आता है, जिसकी वजह से ये मार्केट हमारी थोड़ी सी स्लम्प में आ गई है, वो उसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर जो हम बात कर रहे हैं ट्रस्ट का है। ऐसा ही है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी का ट्रस्ट उठ गया, तो वो उस वजह से अब इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं। सर बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें हर सोसाइटी में अफेक्टेड है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है
کہ کوئی بھی آپ شروع کر لیں چیز اس کا باہر آ جائے گا. ایسے ہی کسی چھوٹے شہر میں, کسی بڑے شہر میں, کسی شاہراہ پر کچھ شروع کریں اس کا باہر آ جائے گا. باہر آ جائے اٹ مینس کہ اوورسیز پاکستانی اپنے ملک میں پیسے لگانا چاہتا ہے, چاہتا ہے. اس سے اکانومی سٹرونگ ہوتی ہے. پاکستان میں ڈالر آتا ہے, پاؤنڈز آتے ہیں, ریال درہم سب آتے ہیں, لیکن اینڈ پہ کیا ان کو ملتا ہے؟ وہی زمین پر کچھ موجود نہیں ہوتا. سراسر غلط ہے. ہاں, کرنا کیا چاہیے کہ جب کچھ پروجیکٹ لیٹ ہو جائے تو آگاہ کریں, بتائیں, رابطے میں رہیں, اور کم از کم یا تو ان کے پیسے ان کو مل جائیں یا ان کے اکوموڈیشن میں ان کو کوئی اپارٹمنٹ مل جائے. لیکن پاکستان میں یہ بائی لاز اتنے اسٹرانگ نہیں ہے جس طرح یو اے وغیرہ میں. آپ کہیں باہر دیکھیں کہ آپ کو پہلے اکاؤنٹس کریٹ کرنے پڑتے ہیں, ان میں پیسے رکھیں گے تو پھر آپ پروجیکٹس بنائیں. چلیں خیر, ہم واپس بحریہ کی مارکیٹ پہ آ جاتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس طرح کے فراڈس کے اوپر ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کیا وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں, یا بحریہ ٹاؤن کے اندر کوئی کیا کہتے ہیں اندر کوئی تنظیم اس طرح کی ہے جو اس چیز کو ہینڈل کرتی ہو؟ سر, بحریہ ٹاؤن نے کچھ ایسی چیزیں اب شروع کرنے جا رہا ہے جس سے بلڈر اپنا پروجیکٹ بنانے سے پہلے سارے ڈاکومنٹس بحریہ میں جمع کروائے گا. وہ کوئی اپارٹمنٹ تب تک نہیں سیل کر پائیں گے جب تک وہ اس پلاٹ کا قبضہ نہ لے لیں. پہلے کیا تھا, پلاٹ کی ابھی ڈیل چل رہی ہوتی تھی تو آپ ادھر اپارٹمنٹ بیچنا شروع کر دیتے, یا ٹائم پر لوگ پلاٹ لے لیتے ہیں اور پھر کنسٹرکشن کرتے ہیں, پھر یعنی اس ٹائم ٹینیور میں اپنا پروجیکٹ بیچ دیتے ہیں, وہی پیسے اٹھا کر آپ سیلر پلاٹ کو دے دیتے ہیں. بحریہ ٹاؤن نے ایک تو یہ سخت رول کر دیا, دوسرا ہمارے جو سننے میں یہ بات آئی ہے کہ بحریہ ٹاؤن اب کچھ ایسے بائیلاز لے کے آ رہا ہے جس سے فراڈ کو, لوگوں کو فراڈ سے بچانا ہے. دیکھیں یس, اس کی وجہ بحریہ میں اگر فراڈ ہوگا نا وایا بلڈر تو بحریہ کا بھی نام خراب ہی ہوگا. تو بحریہ کو پھول نہیں پڑیں گے کہ جی وہ فلانا بلڈر بھاگ گیا تو واہ واہ بحریہ نے بڑا اچھا کام کیا. ہاں, آپ کو تب سراہا جائے گا جب فراڈ کی ہوئے بندے کو آپ نے پکڑا ہے, آپ نے اس کی پراپرٹی کو ضبط کیا ہے. جب اس کی پراپرٹی ضبط ہوگی تو یقیناً آپ کو وہ پیسوں کے تھرو آپ کو ریٹرن بھی ملے گا, ادروائز نو وے. بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ بھی کر دوں گا کہ بحریہ کے ایک نیا بائی لا, جو چھوٹے چھوٹے قدم, جس طرح آپ نے بھی بات کی ہمارے سے کہ چھوٹے چھوٹے قدم ہونے چاہیے جس سے انسان بہتری کی طرف جاتا ہے, تو بحریہ نے بھی اب وہ اس میں ایک قدم رکھا ہے کہ بھائی سب سے پہلے آپ ایک منزل ڈالنے کا اسٹیل ہمیں شو کروائیں گے, تو پھر آپ اپنا کیا کہتے ہیں کنسٹرکشن شروع کر سکتے ہیں. تو وہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ جب آپ کو وہ نظر آتا ہے آپ تب بائیں گے. ایسا ہی ہے بالکل. اور یہ آپ کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں, اگر آپ نے ڈگنگ کرنے کے 90 دن کے اندر گراؤنڈ کی چھت نہ ڈالی تو آپ پر ایک بڑا بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا. یہ میں بحریہ کے بائی لاز کی ایک لائن پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بحریہ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے جو انویسٹرز ہیں بے شک وہ بحریہ کی پراپرٹی میں نہیں کر رہے, لیکن ایکچولی وہ بحریہ میں پراپرٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اگر وہ ہارزونٹلی نہیں ہے تو ورٹیکلی بحریہ میں ہے. تو بحریہ اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے اس طرح کے بائی لاز آہستہ آہستہ کریٹ کرے گا اپنے کیا کہتے ہیں کسٹمرز کو ایڈ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ سر مجھے اجازت دیں, اور آپ لوگ بھی ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.